cyber security Malaysia, tapi perspektif from MNC, contohnya daripada FireEye, Mandiant. Sebab saya ada sedikit pengalaman yang dah engage dengan some of the international company. Macam mana dekat Europe dia buat investigation, macam mana dia buat analisis dan sebagainya. So benda ni is a living punya syllabus ataupun dokumen. Kita tengok as and when kita progress nanti, macam mana kita progress, nanti ada some kind of modification lah if there is a need. It's just a reference on this. Syllabus ni saya akan upload dekat Google Drive. That's why I need at the same time you punya Gmail address. Kalau I think semua should ada Gmail address, nanti letak dalam WhatsApp group tu. So dalam WhatsApp group tu nanti I will share the syllabus ataupun material yang lain. Macam buku tak kisah, to me anything buku malware, reverse engineering ke, forensik ke, and other things, saya tak stick pada buku. Buku is just a reference. Saya tak follow buku sangat. It's more on kata industry punya experience lah, to share dengan all of you. So week 4 ni, selepas saya dah lecture 1, 2, 3 ni, week 1, week 2, week 3, I hope you jot down the pointers and everything. Week 4 ni nanti saya akan update balik berapa ramai student. Saya diberitahu about 8 tadi. Nanti week 4 ni all of you akan buat presentation tentang apa ni, certain topic, cyber threat landscape ataupun cyber security, or you want to go into detail cyber defense strategy, tools, techniques, and dia punya orang kata standard operating procedures lah. Saya tengok ada some of the message nanti bila kita break 9 lebih nanti I try to attend to the message nanti. Saya tak sempat nak baca. So saya go through dulu on the syllabus ni. Daripada assignment tu saya follow university. I follow university punya requirement 10%. I think all of you dah understand 10%. So week 4 tu seorang akan present about 15 to 20 minutes. Apa you punya topik, apa you punya argument dan sebagainya. Nanti kita akan ada Q&A. Ada students pun boleh bagi input to the presenter. So kita learn from each other from there. So week 1, week 2, week 3, week 4 ni macam desktop exercise lah. So week 1, week 2, week 3 ni lecture, dia tak ada detail sangat on the technicality, tapi nak set the stage. So lab setup ni dia akan guna VMware, dia akan guna tools, open source tools. Kalau macam commercial punya tools, kalau dia available untuk trial, that's why kita push kan, saya push ke week 5 and so on, supaya kita ada about 1 month. Some of the commercial tools tu quite expensive in a way, tapi kita akan fokus lah more on open source. Yang penting the method. Ada juga lecturer tanya saya data kena data daripada the actual cases and not. That is not the case. To me it's more on the method. Data yang available tu is near to the real punya data, tapi understanding on the method tu is very important on the method. Week 5 and 6 ada a little bit of adjustment. Sebelum kita go into malware ni memang dia very closely related to orang kata the actual threat. Malware tu macam sophisticated tu. Contohnya ransomware. Ransomware is a big thing. Ransomware yang dah hit a lot of companies. Dulu dia just minta single extortion, sekarang ni dah double extortion. Contohnya bila dia decrypt all those sensitive file and then dia minta duit dalam crypto punya payment lah. And
sekarang ni kalau kita tengok dia dah evolve, dia dah more on orang kata go into reputation, dia extortion. Kalau tak bayar, dulu tak bayar mungkin dia senyap, tak bayar dia pergi ke underground, dia bagi apa ni some of PII, personal identifier punya information untuk memalukan. Yang ketiga dia akan packagekan lagi. So malware ni very sophisticated. In the future dia akan menjadi tools kepada cyber criminals untuk tujuan yang tidak baik lah. So week 5 and 6 ni saya akan share on the methodology of intelligence dan juga investigation. Dia ada model-model dia, ada diamond model dan sebagainya. So macam mana orang conduct intelligence, macam mana dia dapatkan maklumat eksternal yang dipanggil indicator of compromise. Dia nak tahu tentang IP, tentang URL yang malicious dan sebagainya. So that dia boleh pass pada investigation ataupun incident response dan juga forensiknya. Saya akan share on the concept of cyber IT dan sebagainya. So that is part of the lecture punya content on 5 and 6 lah. So dekat situ dah nanti my RA akan bagi briefing in terms of macam mana nak set up the lab environment. Akan ada banyak lab lah. So contohnya during week 5 and 6 ni bila dah bagi lecture, sekarang ni yang penting kita akan balancekan lecture dengan hands on. Because kerajaan look into technicality kan, macam TVET dan sebagainya, kita nak push upskill kan in terms of the technicality. So bila dah bagi requirement macam mana nak set up, macam mana nak buat analysis, so we will do the assessment yang 40% tu untuk hands on. So you will be guided through paper. Nanti we will upload the files macam mana nak buat dan sebagainya, dan kat situ mungkin ada malware. So mungkin during the weekend nanti one of the lecture week tu akan bagi some briefing. So daripada briefing tu you buat the analysis, the lab. Nanti my RA and myself will be online. Kalau ada apa pertanyaan, we try to assist you. So sekarang ni due to COVID-19, case makin tinggi lagi, walaupun semakin menurun. But for the time being is a virtual punya learning lah. But walaupun virtual, this is norma baru. Things change. I think walaupun dia through online and whatnot, tapi kita akan try bagi the best possible macam physical lah. So if it allows next year ke apa, kalau nak berjumpa dekat certain places, dekat university ke ataupun dekat CSM, nanti kita akan uruskan begitu. So take note, start week 6 onwards will be quite technical. Kita akan share on macam mana nak guna virus portal, Shodan, Multigo and all these things. Macam mana kita nak build the profile of the attackers. Sebab kita kena faham, kalau kita go straight away dekat malware tu, so dekat malware tu datang daripada mana, apa asal usul, kita tak boleh nak build up the story lah. Kita tak boleh mendapat kefahaman yang lebih jelas dekat situ. So intelligence and investigation ni kita letakkan, I just put about 2 weeks. Nanti flexible, kita tengok how do you progress dan sebagainya. Kalau perlu change, kita change. So item 1 dengan 2 sampai intelligence and investigation up until week 6. Okay. Item 3, week 7 and 9 ni ini akan lagi technical dan set up on the virtual machine dan sebagainya. Kena berhati-hati because kita akan kata hands on the actual punya malicious software.
malicious software ni dia boleh propagate, dia ada worm punya capabilities dan sebagainya. So kena hati-hati set up dari segi VMware tu supaya dia tak keluar daripada network yang kita test tu ataupun analisis kepada the actual network dekat rumah ke, dekat office dan sebagainya. Kat sini disclaimer from UiTM tu daripada saya, you have to really follow the guideline. Nanti kita akan bagi guideline, follow betul-betul. Macam malware, bila kita pass tu kita akan encryptkan, kita akan passwordkan malware tu. So bila you nak run malware tu, kena in a very orang kata control punya environment, ya. So being technical pun at the same time benda ni interesting because to me, saya start daripada bawah, daripada analyst juga dekat CSM. So bila orang kata on the technicalities tu baru kita faham kita nak buat audit, kita nak buat SOP, kita nak buat policy dan sebagainya. So it's very important lah to understand the technicality because cyber security ni is all about technical lah, ya. So week 10 ni malware juga yang tadi tu kita akan look into Windows punya malware. Kita akan tengok into static, behavioral, code analysis, dan RAM tu adalah reverse engineering malware. Akan ada, most probably akan ada dua environment yang mana kita akan guna Windows untuk attack the Windows punya operating system. So daripada Linux punya operating system, dia akan monitor the network behavioral. Bila ada infection, malware tu akan try to connect to command and control. So daripada command and control tu macam mana kita relate kepada cyber criminals punya attribution. Mungkin dia datang daripada China, dia datang daripada Russia dan sebagainya. So all in all ni, bila saya modify sikit, I modified the syllabus ni, dia akan juga complement yang mana all of you dah have gone through courses yang lain lah, daripada course-course yang lain. And then bila dah tengok macam Word malicious software, macam mana orang embed dalam Word tu dan sebagainya. So tadi ada yang buat pen testing and whatnot. Kita tak go into pen testing. Even mungkin next year I will try to introduce course yang baru in terms of red teaming, macam mana kita nak weaponize, macam mana kita nak buat malware sendiri. Tapi dalam course ni tak ada, ya. Course ni malware yang sedia ada, kita buat analisis. The red teaming ataupun intelligence courses yang the next one, macam mana kita nak create kita punya own malware, ya. Itu kemudian lah, if you are interested in the future. So bila dah habis, look, orang kita dissect, bedahkan malware dekat environment yang kondusif, we will go into machine learning. So all those orang kata artifact, digital artifact, macam mana kita nak translatekan kepada space vector, and then ada some kind of mathematical lah dekat sini. So week tu akan pecah kepada 2 yang 3. Kita akan tengok in terms of machine learning saja, tak ada sampai deep learning. Deep learning ni untuk PhD to me. Tapi kalau you nak baca, understand, nak look into literature pun okay. There's no issue on that. Tapi kita apa kita buat, kita fokus pada syllabus lah. Syllabus is the guided punya document, supaya kita tak buat benda-benda yang keluar daripada focus area, iaitu kita punya course lah dekat sini, ya. Supervise kita akan tengok in terms of Division 3, logistic regression dan sebagainya. Yang tadi tu kita akan understand botnet, apakah botnet, ya, macam zombie, computer zombie. So how does cyber criminal dia configure, dia control the botnet and other things lah, ya. So yang second, yang supervise tu, kita look into spam email punya details. So kita akan guna some data daripada other universities
dan kita akan buat Python ada some kind of programming. Kalau tak ada background Python, nanti RA akan tolong, akan bagi some code snippet dekat situ supaya you be able to do machine learning kind of things, because you are at master's level. If you decide to do PhD in terms of cyber security machine learning, benda ni adalah orang kata satu profession ataupun domain yang orang kata laku lah pada masa hadapan. Kalau tengok pada Force IR, dekat Force IR tu memang dah detailkan area-area mana yang akan besar ataupun area mana yang akan very promising in the future. Salah satunya adalah AI ataupun machine learning. Yang ke-6 tu, item 6 tu, week 40, all those things awal-awal lagi, katalah kita break awal ni, because I think you are working, mungkin ada family dan sebagainya, nak ini orang ramai balik kampung, but I can't change the schedule. Universiti yang suruh buat today, ramai yang balik kampung, and then hari Selasa kebetulan cuti, dan ramai nak pergi keluar dan sebagainya. Depend nanti macam mana kita punya progress. Tapi yang penting, you tanya banyak soalan dan you can prepare, you manage your time. Week 40 ni, daripada awal, you can pilih salah satu jurnal ke ataupun banyak jurnal. As I said earlier, yang berkaitan dengan you punya research, master research ni, dan mungkin akan bawa kepada level PhD if that is your plan in the future, career planning, supaya boleh dapat kelulusan PhD, is up to you. So week 40 ni akan present juga. If you can inform me topik apa yang you pilih ke ataupun jurnal apa ke upfront, minggu kedua ke, minggu ketiga ataupun minggu keempat, during presentation ni, week 4 ni, during week 4 ni you dah beritahu, okay, this is my presentation, I will go into detail. Week 40 ni pilih jurnal, dan universiti kata this is 20%. 20% campur hands-on, 40%, 60, dan assignment untuk presentation based pada your understanding kat bahagian atas ni, So dia tak adalah terus pergi ke malware kan. Kita kena tahu kenapa wujudnya malware kan. All those things you have to understand daripada week 1 sampai week 3. And then buat journal, artikel. Saya tak panggil kritik lah, artikel punya orang kata understanding. Kita akan faham what are the pointers dan sebagainya, and then you do your presentation. So selepas tu dah habis kita punya course ni, you will go for study and exam week 30%. Saya akan bagi dalam 6 ke 7, most probably 7 question subjective, because at master level to me shouldn't be objective, it's subjective. Dia macam akan bagi satu senario daripada situ, dan daripada senario tu apakah you punya understanding, apakah you punya analysis, not only in terms of technicality tapi in terms of management, administratively, macam mana you nak control benda tu, macam mana you nak manage benda tu, contohnya your company is being hacked with ransomware kan. So daripada ransomware tu ada element of technicality, ada element of business continuity ke, in terms of macam mana you nak control environment dekat office and what not. So akan ada satu paragraph of question, dan the question tu then you must, orang kata, buat essay lah, macam lebih kurang jawab lah 1 page ke 2 page, the more the better. Yang penting menjawab soalan yang ditanyakan ataupun macam mana kita nak manage that kind of scenario,
So that's about it. Sebelum kita break about 30 to half an hour ke, nak pergi minum ke apa ni, kita shall continue dalam 9.45. Kalau anda semua bersetuju, saya bukakan soalan untuk this syllabus. Yeah. Any question from the floor? Doktor, just nak tanya, untuk our session ni dia akan ada recording session ke apa? Future reference ke? Yang ni Lecture. saya sebab on personal basis, universiti pun dia tak bagi platform dia apa. Tahu saya sebab tak bayar kan, Google ni tak bayar, so tak ada recording kan. Tu yang penting, you tanya banyak soalan, you jot down pointers dan sebagainya. So I try to answer lah if there is any question dekat situ. Dia tak ada recording kat sini. To my button pun tak ada recording button. So dekat office dia ada guna apa ni Microsoft Teams, tapi tu office-nya. Okay. Nah. Okay. Terima kasih doktor. Sama. Ada soalan lain, semua clear? Assalamualaikum doktor. Saya ada nak tanya juga yang pasal week 4. Yang week 4 kan pasal assignment apa tu? Assignment through presentation. That one topik untuk previous week kan, bukannya berkaitan dengan jurnal ataupun artikel yang kita buat untuk ni. Jurnal tu kalau I think is more strategic kalau you all refer balik, you all semua ada macam research kan, thesis kan. So I would recommend kalau yang untuk yang week 14 ni, you gunakan the opportunity to engage with me untuk you punya project lah. So yang assignment ni through presentation ni, ikutlah you nak pilih topik mana ke apa based on my lecture lah. Sure. Thank you. Ikut ni faktor ikut kau. I will upload to the Google file, Google punya drive nanti this information lah, ya. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, sekarang 9.15. Kalau anda semua bersetuju, kita go for tidbits punya break dengan nature punya break. Kita come back dalam setengah jam lagi. Boleh. Okay, alright. Nanti kita jumpa balik 9.45. Okay, thank you. Thank you doktor. Okey, ramai.